যে কোনো জায়গা তাবো নমো টোটালি সিসিং বিং কুমা খাইগেন আর বসে জায়গা খালি তো তামং সাবো আগে তামং খাবো ইয়া তাবো গভর্নমেন্ট তো যেত নাই না ডিএম টিএম তো থাকা না ডিএম সেন সাইকেল খা বং লইদি নং বতং খা নেহা দিন তং ই কো কসাক নং নং কানে ই কো কসাক এই আমনে nang jaga nai nai not the committee ni member ei iko sangram আরে গ্রিল কই গেল রে grill khai जों एकदम लेंजाक कमसे कम जों 8 किलोमीटर से हिमका और जतो लेंजाक चिन लगे लगे चिनि दाला बतंगो चिनि ते बतंगो सार चिनि एमएलए सार रंजित सार दंगो चिनि टीआईएसएफ नि प्रेसिडेंट चिनि दास हाजरा बतंगो तै गोबांबा अकरा सागरा दंगो अनेक लेंजाक रो ओमो नाय मानना चिनि उपलगो Orne si bicheng yang ti geberai imi haisa joto leng haisa Kini orang hatai bakal tu asam sunan visit kerana tapi muka tam ni bagi ser visit. mo thanai 29 tarik ni simi chini borom ganang attitude ni rita listro boro boro khas jaga kebang ma jaga nugul kai borok DM no SDM no kai land allotment committee ni chairman no jeto ang land allotment committee ni chairman ekai kai borok dini sini o jaga no borok tongthai sane oro borok no tang tongthai ja muruglai tongai peka ekai mia sarigo oro DM phaika SDM phaika police officer phaika as a land allotment committee ni chairman hisabe ang tini oro fine malai peka borok bai kok salaika ka o jaga ni status tamo khas da na rayoti da na allotment manjar da omodong tini ang buri naika khobor naka ani request by oroni bujong nagar ni tahsildar oro phaika bono logiti naika police officer of oro lepunga police officer ni oro koni bujong nagar ni thana ni officer ban logitongo ta oro kai share kere ba khobongo tongo eka kai chini attitude ni takuk songra oro mala phaika ora ora salni saltam romi oro no tonglai khobor pong sapun কষ্ট খালাই একাই চিনি দিল্লিও ত্রিপাঠি একটা চুক্তি দङ আর এটিটিএফ এনএলএফটি ত্রিপুরা সরকার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর চুক্তিনি 20 ধারা অনুসারে বরংনো জায়গায় রিহেবিলিটেশন ইনানি কক্টং রাইস রেখে সিজাক আবনো অনুসারে ন তিনি অরবংনি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ভাইস প্রেসিডেন্ট বরক বেতন অরক দङ বড় অরন তংলাই যাও একাই বরক সাকা সারমেন কেসে ভিজিট খেপেদি গাবন পারি ফাইকা তো ও যে গভর্নমেন্ট যে চুক্তি অনুসারে না বড় খাস জায়গাও ওয়াটাবো অ্যালটমেন্ট ছানে নক টাঙ্গানি বড় খাইতা একা অমন তুই বড় ডিএম না জানখা এসডিএম না জানখা তা আনো জানখা কাইসং জায়গানি স্ট্যাটাস ফাইনা ফিকা খানা और लैंड अलॉटमेंट नि कैसा कमिटी टीम खाइरि नाय टीम ऑलरेडी आनो तिनि एसडीएम साका तीन जना नि कैसा टीम और खाइरि जाखा एका काय एटिटेप नि खरा कामतंग नाय एका आं आनि खरकसा लैंड अलॉटमेंट कमिटी चेयरमैन आनि पीएस तंगनाय और बरक बाय एका काय अब नाय के सरकारी जे प्रतिनिधि तहसीलदार तंगनाय तो बबो खास बबो रायती अब नायजंनाय तबे और खुरसा जंनाय कखा 1980 नि पर হইতে তিনিসু পর্যন্ত কিন্তু ওর যে রায়তি ফানুন বা দখলদার ফানুন বা যেসবানুন কিন্তু ওর নক খুংসাবো করে ওর নারিকের ফাংসা করে কয় ফাংসা করে থালিক বুফাং ফাংসা করে থাইসো বুফাং ফাংসা করে মো প্রায় নো ম্যানস ল্যান্ড এলাকা হাইবুং ক্লাইতং বিরাট কটমা আর প্রায় 400 কানুন না হাই কট দङ একা আর বুজং নগর যেটা ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ সেন্টার অবনি গানাও একা কিসাম মনাম ফাই আর একা অম অ জায়গা বিরাই কত এটা বরকনি যে ডিমান্ড অম বরক ঠিক ন সানকা বরক কোন অন্যায় খেলনি করে এবং 300 পর্যন্ত আর পিসফুল কা বরক দङ কেমনি জায়গা ন আর সাক পাইমানি করে কেমনি নগ্ন উঠগৈ রহমা করে বা কেবল বুই তগৈ রহমানি আমতে কোন মেসেজ দিনর 300 পর্যন্ত করে কো কাই তাবো আগর ফাইমান জরা আমতে কোন মেসেজ কে খাইনাই করে বা কেবল কমপ্লেন বো খাইনাই করে কেবল পিসফুল কে দখল খাই দङ একা আং নাইও অ জায়গা যে সেপা নংথন যেহেতু মো খালি জায়গা বরক যতনা ক্লেম খাইমানো সরকারি খাস জায়গা নুমানি বা কোন কত খাস জায়গা আনি হনে ক্লেম খাইনে পইন দছে করি অর্থাবো বরক যে খাইমানি পরক খাইনে করে একে ম রায়তি ফানন দংটো জেস ফানন দংটো যেহেতু বরক সরকার একটা প্লট দিবই ল্যান্ড অলটমেন্ট দিবই বরক নক টাঙ্গানে একটা রিহেবিলিটেশন খাইনানি একে মডেল ভিলেজ খাইরিনানি ক একে অম যদি বরক অলটমেন্ট দিবই আর মডেল ভিলেজ খাইরি কাকাই
Oro bogni jeta tongnani chanani bilai ingko mane subida khairiga kahamna ke oro borokno thangai tongnani bagai oro dini skill development ni ingkoro ba bibino training center oro kholo goi rui oro banchi tongnani bagai suto chikon oro industry borokno tangai roi borok jehai je sakai pano banchi nani wala ama oro phunungna motun jaga tonga jehetu amo sobse subida ka bujon nagor oro dini industry good center o gana obo ekai ang khaklayo monongna ekai je jingjal oro asai nai hini buiwan subo ba aba asai kala kinang khakai tan ning kai o jaga no tabuk judi je rayoti genang borno compensation dikang kai no o jaga bor jakare khana borno pura prop khalin hane o je rayoti genang register jaga genang ta kai sarkar ba gobang mo buni right of the jaga je national highway bangke ke rangui no compensation ni dokhol khainao kemono ba chem amten khaimano ke gobang ma tabo dini highway khaitongo ba sarkari agortala municipal ka extension khaitongo ka jaga ro sarkar jaga nang kai gono compensation dui na hari tongo eka khetre ba chem no ongthon eka obono ani je gen allotment committee ni chairman hisabe obono report dinai ang delivery nai aro bori nai eka kai DMS dini ka SDM bono chithi sibena bono copy disabe ke jekhane tai nango abo jotono janok janai jehetu mo ADC go elaka eka ADC authority no bo mono sumsanai eja bono rehabilitation ni pade mono borno dinani ko kai ADC bo NOC ni president tongo eka aboro bo sumjotno contact khaidene ta sir nini kutin tabu khana me karon jaga pani ni phan ke ADC ere ke NOC nang mo phia bak bising ti khana mane oro bo gobang ma bising basang no phajagi tong sir bujati kubui obo tumo om heng tong ka tam khane sir oro उनको जेता सका एसडीएम नाना फोन ती माध्यम सका और खके चाकमा नमु जागा तंगो ताई खरक बुरी दा खरक बा वानसान नि मंगु और जागा तंगो के बरो जेतो और पाइ तंका बा बुं मंगु जुदि तंका काय के बरनो कम्पेन्सेसन नु न बरनो या खरि दिमानो इनका ओ जागा जे बरो जे फालका बा जे बरो रो फालका ओ चाकमा नमु फालका बा ओ बरनो फन फालका जे बरो मान फन फालका कलेन फन फालका इका आगि ओ जागा सबमिट तंग अबबुतो नाइतुं मानानि ना एकाय ताबुंने दिनो तो अनेक बुआ दलिल खाइजागो एका आगि तो ऑनलाइन करे हाँ आगि तो डिजिटल सिस्टम करे एका आगि नि कोनो दलिल पत्र कसाम बा हमते खाइ दर जागा फलाइ तंखा बा कोंको तंखा अबनो चंका खति नाइने जे तो अलटमेंट लैंड अलटमेंट नि केसे टीम खाइजा क जागा नि बेपते के ताबो अबनो खति नाइ जंगा